berbère et généalogique à travers l'histoire et fait avant la حضارة الوطنية opinion sur le sens culturel civilisationnel national algérien. الفصل الثالث مفهوم الأمازيغية le concept ماشي هو خاطر لوطر كون جامي ديباتي دو لا فيريتي وشي ولا أمازيغية. واحد يقول لك لغة، واحد يقول لك لاسبي كولتورال لينغويستيك. يا فيريتي سي با صار اوسع بكثير كل جهه هكذا خلص لاسبي هذا ديجا بيني وبينك ربما عندنا بوار دي باطل في هذا لو بوار لا مش هي المازيغيتي بور لا سونتور مش اللي كنت سي بور لا سوسيتي مغربي وش هو المازيغيتي هذا لومبريز نتاعها لابورتي نتاعها لو سونس نتاعها على فوا هو الكيان سي ليكزيستونس d'une nation dans l'histoire qu'on a bombardé en éclatement à travers l'Afrique et une partie de l'Europe du Sud, y compris une partie de la France. Marseille, en venant vers l'Espagne, il y avait une partie des Berbères au temps des Romains. L'Espagne est totalement berbère. C'est une nouveauté l'Ignta. Alors, est-ce que l'Espagne est berbère? Tous les Ibériques. Oui, l'Ibérie totalement berbère à l'origine lointaine. C'est ça, c'est les Grecs qui parlaient de ça. Parce qu'en fait, c'est les Grecs qui parlaient de ça. Qu'il soit de 14 km de... Non, c'est pas ça que... À l'origine sociale de la société, ça remonte à 10 milliers d'années. Les Mauresques et les Morts. Tu ne vois pas que par l'appellation déjà Mauresques et Morts. Les Grecs le donnaient. Tu ne vois pas à travers le parler des lettres qui ne sont pas latinos. Tu ne vois pas le rapport de défense. Pourquoi que Massinissa voulait défendre l'Espagne contre Scipion et contre les Romains? Le neveu quand s'est attrapé en captivité, on lui a donné Scipion, il l'a encouragé, il lui a donné un peu d'or, c'est comme des cadeaux, de retour, il a compris la générosité. Massinissa avait compris la générosité de Scipion, il lui a permis en quelque sorte d'être déligisant contre ces vaches qui voulaient en prendre ces terres. Ils étaient que de Numides. Et c'est pour ça qu'il a tourné la page contre le sens d'utilité de défendre l'Espagne. Et pourquoi Jugurtha par la suite était allé aussi défendre le territoire avec les Romains, mais défendre l'Espagne, quel était le rapport entre le fils de Massinissa et Jugurtha qu'il a envoyé là-bas pour défendre. Certes, il a voulu qu'il soit mourant pour que ses fils gagnent de son héritier. C'était l'objectif. Mais c'est ça. Mais toujours pour cannibale. Il était là-bas en Espagne. Et dès l'âge de 9 ans, il se préparait pour toute la guerre contre les Romains. Il a réuni aussi bien les Espagnols que les Berbères pour aller s'attaquer par les Alpes en allant à Rome. Pourquoi que le sens aussi culturel sur pas mal de volets de mœurs et de tout, où les Espagnols se rapprochaient. Ce n'est pas uniquement de temps de l'industrie, au temps des Romains, beaucoup de trucs se pratiquaient en Espagne. Beaucoup de trucs, et les Grecs le donnaient carrément, que l'Espagne est un territoire ibérien, Andalus, même le monde, Andalus existait depuis le temps, qu'il était berbère. Ça remontait très loin. Mais quel livre, non, le livre indémine, mais quel livre remonte l'histoire qu'elle soit donnée au temps de, je pense, de la mythologie grecque, qui parlait des Atlantes lorsqu'Herculus était venu en Afrique du Nord, en mélangeant avec les Perses le sens de la Numidie, qui a donné l'appellation Numidie, ils disent leur langue, les Mauritaniens, en les appelant, en se rapprochant des Arméniens, donc voilà, en leur langue berbère, on les avait appelés morts en se rapprochant des Arméniens. C'est pour dire que les Numides avaient appelé les morts, les Mauritaniens, morts, Amori. C'est la couleur pourpre, Amori, dans le berbère. Amori, ça veut dire la couleur pourpre, un peu bleuâtre. C'est vrai, ils sont un peu bleuâtres par rapport à la Numidie. En les appelant morts, en se rapprochant des Arméniens. Tout par un rapprochement social que les Arméniens s'étaient mariés avec la Mauritanie. Et comment on expliquer la jonction et l'Espagne? Le problème de l'Espagne. Non, l'Espagne c'est non, l'Espagne c'est Mauritanie. Il y a le rapprochement, la Mauritanie et les Mauresques et les Morts. C'est la même race. Oui, c'est normal. Avec l'Arménie. La jonction. Non, l'Arménie c'est Hercule qui Hercule contre Atlas, qui une guerre. En venant se massacrer, Atlas qui venait d'inventer le voile de canon, le voile. Les constellations, en parlant des constellations, il était attaqué par
par la Grèce, c'est un mécréant, Atlas, et en passant vers la sphérité, la découverte de 3,14. Ce n'est pas les Grecs qui étaient derrière ça. Les trois inventions et l'importance du grand savant Atlas, il y a que les Grecs voulaient le massacrer. Et pour si on parlait le gagner, on a parlé de mécréants, comme les islamistes qui dirigent aujourd'hui l'islam, que nos gouverneurs sont tous des mécréants. Tout ce qui donne pour la personne est un mécréant, afin d'aller à casser la socialiste et passer à l'ultralibéraliste par l'Arabie saoudite et le contrat avec l'Amérique contre l'Europe et contre la France. Vous voyez à peu près l'importance politique, comment qu'il s'impose par Mossad, la CIA. Donc, revenons à ça. Donc, sous quel chemin l'Ifriqi, la population, Sabil Trah, donc la Mazérie, fait mon bord islamique, Sabil Trah. Pourquoi comprendre cette problématique? Sous quel chemin l'Ifriqi, qui sont ces peuples-là, ces peuples à travers l'histoire du Nord, l'Ifad al-Dini ou l'Ijtimaï ou l'Iqtisadiyya, quel est l'apport et le rapport et le gain à travers tout un sens de recherche vers ça? Est-ce qu'il va donner du mieux et du bien pour la nation? Le fond linguistique de la langue berbère dans le sens du contenu, de phonèmes, composantes, phrases, poésie, acoustique de la langue et tout et tout. مفهوم الأمازيغية عند العقلاء كاين لو كونسيبت دو لامازيغيتي شيء لي ساج قدم الأمازيغية في إفريقيا donc c'est le berceau de l'humanité. Quand est-ce que l'Amazéghité était déjà en Afrique? أصل أجناس إفريقيا البربر les plus anciennes, la plus ancienne race de l'Afrique c'est bien les berbères. Et oui كاين الليبر تاع ولد ودار المانuscrit رأي مؤرخ توارق ولد ودار 1410 ميلادي. رائم عبد الرحمن بن خلدون 1402 ميلادي. توارقوا اصولهم شوف الصاد دو ميم دات سو كونيسي با الاخرين اللي كريفيو باماكو بن توارق وابن خلدون او نور دو نور في لا ميم بيريود مي يتلاقاو في لو كرون سونس سينيفيكاتيف دو ليستوار دو لافريك دو نور sauf la plus ancienne de 3000 ans où les Tassili étaient passés en Égypte pour fonder la civilisation égyptienne, que trouve Ould Daoudar sur les anciens manuscrits Touareg que Ibn Khaldoun ignorait. Tawarq Solom, les Touareg et leur appartenance, في les dynasties, في les divisions d'Iran. هل دعوة الأمازيغيين حق باطل؟ Est-ce que la revendication berbère est un droit ou bien quelque chose de gratuit? Non, d'utiliser de moyens. C'est comme موش objectif, subjectif en quelque sorte. الجنس الأمازيغي في القاموس العربي والفرنسي à travers les encyclopédies ولا les روس les petits larousse وكذا les dictionnaires pour connaître que veut dire الجنس في حد ذاته comment on interprète chacun. الجنس c'est la personnalité. الجنس c'est la race. La race. بعض الإحصائيات الرجعية المفهوم للمفاد certaines statistiques, beaucoup de statistiques, comment dirais-je, donc en recto, يعني on veut dire fanatique, مش fanatique, رجعية المفهوم, oui, dans le concept fanatique, il n'est pas vrai, mais pas que, il ne vient pas comme science, للمفاد, et non plus dans le sens de ses apports. Il a quand même un apport, malgré que la vision تاعو ضيقة. Donc, الباب الآخر الصراع الثقافي، donc on va passer à un autre chapitre, الصراع الثقافي في الادعاء في حق الوطن. C'est le contraste, le conflit social, culturel, et tout ce qu'on déclare, l'idéal, et tout ce qu'on dit contre la nation, contre le pays. دونك عندنا الفصل الرابع اللغه الامازيغيه وابجدياتها. نبداو الساعه اللغه ويصون الفابي. اللغه اصلها يصون الفابي، ومن بعد اللغه واللهجه والثقافه كيف دير صح ديالكت لونغ وكذا والثقافه هي لا كولتور. اللغه الامازيغيه وموطنها، اللغه الامازيغيه اي سون باستيون اي سون بيرسو اي سا فيريتي. البحث الطبيعي والجغرافي، البحث اللغوي والاوزان المصدريه. يعني راك نحضروا لا لونغ لو كوتي اكوستيك اللغوي. مثلا لقيت 70 مصدر لغوي في الامازيغيه ديفيرون لونغ qui aurait à la classé la première langue de l'être humain et peut-être la plus tenante et la plus de consistance. Plus riche. La plus riche. Puisque dans l'arabe, il y a un مصدر واحد هو فاعل. Il parle فاعل par 3 phonèmes. فاعل
تعطي لي ديريفي تاع فعالة، استفعال مفعولا فاعولا فاعلا 54 استفعال، صرات كل مصدر واحد فعالة لا با اوتر. الهيبرو ne vient que de sa famille. الهيبرو كيف سي فعالة، سي l'origine sémitique. Par contre dans le berbère, l'origine تاع المصدر c'est pas le verbe comme le voulaient les Français et les chercheurs. C'est le nom qui fait le radical. C'est pas le verbe. هذه الغلطة كبيرة، خاطر كون تقول لو فيرب راح تنتهي لشي تشيغ يتشا يا تشا فيها تشا يا ث تشا حاول يا راحت باسكو يا ثا نتشا تدينا تشيغ تنتهي إلى ش. اسك لا لتر تشا ديفيني ديريكتومون ان فيرب ان راديكال ينغى ثنغى انغي قالوا تيبقى نغ اسك بار نغ تفهمنا تيال ولا قتل Donc pour finir, le radical, dont les Français se sont trompés, autres chercheurs même, linguistes, avec comme une grande erreur vers le berbère en le prenant que le radical, et donc les Kabyles, les chercheurs aujourd'hui, que l'on met dans l'école française, c'est pas l'erreur. On y regarde le radical, il s'étend à l'infini comme gamme, si dans 70 plus. Gamme de radical. Quel même le radical qu'il a donné de dérivé du mot que vers 2 3 فوكت on s'y fait الاخر القبيل قال إيج يعني إط وجنة سي كومبوزي إط وجنة الجنة devient عندهم إيجني على هذيك on l'a perdu on n'arrive plus à l'interpréter l'aصل تاعها من اللغة القديمة إط وجنة les sens figurés sens figurés du mot puisque c'est l'œil du ciel إط وجنة عطت إط وجنة الشمس إط وجنة c'est l'œil du ciel إط وجنة عطت l'œil du ciel عند الشوية يوطر عند المصاب يوطر توارك ثفاوث ثفوكث pour les شوية c'est l'origine تاع ثفاوث c'est comme un produit lorsqu'on produit le couscousi qui est à l'origine du couscousi la couscoussière qui a donné le mot couscous à l'aliment aussi فوكث qui est مصدر qui est la source de l'énergie la source de la lumière عطت ثفاوث اللي هي la lumière يعني ce qui donne la lumière et le soleil bien sûr donc ثفوكث c'est scientifique l'appellation ثفوكث عند شوية نرجعوا ثفوكث qu'il soit ثفوعت يعني si on le met dans l'arabe ثفوعت il n'y a pas de ça dans l'arabe il n'y a pas de ça dans le français il n'y a pas de ça وتروح فهمت كيفاش الراديكال سي aller à chercher le fond linguistique à travers le côté linguistique le côté radical du mot مصادر c'est les sources du mot et le radical de la langue c'est كذا ومن بعد بحث اللسانيات le côté linguistique بجديد تيفينار الأمازيغية هنا سي لا كومباريزون كون دو تيفينار envers le punique envers الحميرية envers الحيائية الصفوية avec toutes les langues anciennes le grec كذا c'est une comparaison avec des tableaux وتكومباري فيهم الحروف وتلقى كيلكو لاتر مثلا في الحميرية تا mais ils ne sont pas appelés de la même manière que chez nous. Qui est le plus ancien? On met date de 2 siècles après Jésus. بعد سبع بعد سبع هذا خلينا من مش سبع معرب خاطر كاين سبع ومعرب دو سيفيليزاسيون ديفيرون سبع هي حضاره دو طون سالومون اللي هي الجزائريه وهذه تاع معرب سي دار برومي دوزيام سيكل ابري دونك كل ذي توجدوا في اليمن خاطر اليمن ايتي اونفاي 4 fois par les non, par le Habesha, par l'Éthiopie. Et c'est l'Éthiopie qui a fait la force de Yémen à travers l'histoire. Non, les Yémen se prennent quand même de civilisation. Ils oublient que leur civilisation est due aux autres. Il n'est pas la leur. À l'origine, c'était la force de l'Éthiopie dans le temps. L'Éthiopie, ça, elle est perdante. À travers l'histoire, l'Éthiopie, c'est un peu qui maintenant. Il était un empire qui a perdu ses... C'est un effet collatéral. دونك بحث اللسانيات بجديد في نهضة الأمازيغية بصفة 5 التاريخ والجهل والادعاء في موضوع الأمازيغية لهنا توت لي كونغري دي سيكل اي تو لي زابا كي سابات سور لا بربريتي دوبوزيسيون نتاع ريليجيوز كالاميتي بعض التاريخ يجب أن يتوقف يعني وصلت مرحلة وين بعض الكلام اللي دركا توقف كون بليزومون مثال في بعض الشيء ولكن ماهوش كما قبل كنت نتكلم برك تكاثر بعض التاريخ خاطر هذا يدي لا ينقال سيفيل شيء الناس تخطر بعض التاريخ يجبون يتوقف العلماء الجهلاء والجهلاء العلماء في الأمازيغية العربية
عندنا علماء جهلاء وعندنا جهلاء علماء. دونك إلا طالب اللي العلماء الجهلاء هما ناس وصلوا العلم ولكن بالعلم نتاعهم وصلوا لبروفي en véhicule un sens تاع l'écocentrisme, un véhicule تاع le racisme, un véhicule كذا. Ils le savent mais c'est du voulu تسمى ادعاء مقصود. والجهلاء العلماء هما الناس qui connaissent rien, ils se veulent, ils se donnent l'image de connaisseur envers la bienveillance envers في الامازيغيه والعربيه كونفير لارابيتي كونفير لا بيربيليتي زوج خاطر كي كوني لارابيتي دون سون هيستوار لوانتان اي سي زوريجين il n'y a pas d'arabe هذا اللي بدك غير تسجل هذيك البلاد سجلوا على فلسطين لوريجين بربر الا باغي تسجل حاجه اخرى انا راني نقول لك نحمل مسؤوليتي في الكون il n'y a pas d'arabe ni comme langue ni comme culture ni comme race c'est un phénomène colonialiste qu'on a produit au nom de l'islam, rien que pour faire perdurer le pouvoir omaouite et à travers les temps, la totalité de la dynastie arabe vagabonde entre la Mecque et Yémen et Hijaz et Médine, pour faire perdurer et faire d'eux un miracle à travers la planète. ما كانش حتى 3000 habitants, unité de genre, c'est d'origine hébraïque, ما كان لا اصل لغوي، لا اصل حضاري، ni au sens langue. Ni au sens civilisationnel, ni au sens culturel, ni au sens d'existence même. Et ce qu'il faut abattre une fois pour toutes, c'est un homme جدع. هذا الفينومين اللي ماكل كل الدنيا هذه تاع العالم العرب انتهوا منه، لو كان تنتهي من هذا فرق tous les pays arabes vont se libérer et toutes les nations vont prendre effet et vont se renaître de leur cendre. خاطر كاين شغل فرعون وقف لهم وبزغوا وقف لهم على راسهم هما ما يعرفوش باللي سي كوم سليمان كي مات والنمل ما على بالوش باللي سليمان مات اون كروزي ديريير سا كان دونت سابويي حتى تحت لا كان وطاح سي لا النمل هذاك اون كوني كو سليمان مات حتى بحنا هكذاك اوروبا ميته وحنا مازلنا تحت الخزرانه وشاكين خايفين من الخزرانه. دونك بعد التاريخ يجبون في العلماء الجهلاء الفتح هو الغزو لغه واستعمال كيف دير لا كونكيت اي لونفايسمون دو تيران خاطر هنا اونفاير تيران اي كونكيت دو مو دون لي كولون ديفيرون فرونسي لاتان رومان غريك فيزونسا عرب كل لون يوتيليزي توجور كونكيت محمد صلى الله عليه وسلم pour tout ce qui était de ces guerres était appelé الغزوات. هو قبل يسمي غزو ما عدا مكة وين لا با يوتيليزي غزو استعملوا فتح مكة باسكو لا با في كل يقول دو سون باسكو لا ريانتيغري سون تيريتوار سيتي سا فيل خرجوا منها رجع لها وقال له ما انت فاعل بما قال اخو الكريم قال له مش ضركم ندير بكم ضرب بعد ما درتوا بيا الاعلام قالوا له اخو الكريم هو اخي الكريم قال له اذهبوا فانتم الطلقاء حرار ليزاليبيري سون فاري كل يقول دو سون هذاك اسمه فتح لو ريست اللي صار فيها الدماء كل غزو حنا لو راس دي تيريتوار دي موند الاسلامي سيرتو لافريك دي نور ماهوش سرت فيها الدماء 60 سنه تاع حروب على بالك باش وقع راهي دار 5 مليون اونتر دو طون بيزونتان اي فوندا اي اونتر لا بيريود ارابو اسلاميك دي كار فراتريسيد خلينا دو كار اونفير لينمي افي دوني اون بيرت دو 5 مليون دام في الوقت هذا هذه في لو 5 6 سيكل وفي لو 7 راهي كارثه سورتو المنطقه تاع الروميدي هي اللي تهرب بزاف. دونك خلينا منها الفتح دونك لا كونكيت لو سونس دو كونكيت اي لو سونس دو فايس l'invasion. l'amazighiya بين الملفق والمصفق. الامازيغيه pour ceux qui l'applaudissent et ceux qui المصفق ابلوديس الملفق سي لوي كي يلفق لها يلفق لها يزيد لها حوايج سي كومبرومي الفصل السادس تعظيم الباطل خطر واعتباره حق الجهل وكفر. الباطل اذا كان عظمته راهو خطر بلو دونجورو سي لورسكون اغروندي كذا الباطل وتزيد انت تعظمه. ديروا دير ليماج تاع الباطل تشوف الباطل وتشوف عليه وتعظمه واعتباره حق واذا كان خديته باللي حق ضد الاخرين تولي لهنا جهله انيورونس وكفر انيكريكس على فوا. دونك قريبا هجوج وماجوج تو بروشينمون هجوج وماجوج سي بروشينمون
دونك حولت هدى الملعونه سي ان كرون ديبا كي سيركيلي قبل دو طون تاع العقبال الكاينه اون فو فير لو بوان سير حقيقه الملعونه باسكو كاين حديث داوم الرسول صلى الله عليه وسلم القباره وضربت كذا وقال له محمد صلى الله عليه وسلم سنكون بين العرب على عقبه قال له كذا وهو عقبال نيتي ميم با انفون دو 3 ans وما كانش علاقه بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وراهو في الكذب وكذا سي ان ميلانج دي تود سي ليستوار فالسيفي عند البكري تقرا عند البكري مسألة المنام ديسكريبسيون دو الدينار عند البكري سي نويي دون لا وما يستاهل يهزوا فيها ويقول لك المنطقة الملعونة التهودة الملعونة لو تيران يدوني لا ميكريونس فوالا وداروها في التلفزيون وداروا عليها تعصب عند الجهلاء ومفهوم عند جمال الدين الافغاني ومحمد عبده هذه الفاناتيزم contre ce qui était de l'école de réformisme et l'école révolutionnaire de l'Afghanie contre le تعصب, le fanatisme, ce que voyaient les Européens envers le fanatisme. Ça a été vérité en 1884. On ne connaît pas, موجود في العلوم المتقى. entre la vérité religieuse حتى يقول لك على هذا سي امبورطون خاطر في السجل يقول لك لا تعصب مفرط العصبيه ضروريه للجنس وللدين بلا افراط ولا تفريط. C'est bien de s'accommoder, de venir revendiquer ou là s'aligner au sens social, culturel, racial, sans aller à l'excès. L'excès, ils sont se dépourver, se délisser totalement devant l'identité et la culture raciale et finir à être en ségrégation et la perte totale. Le même cas se traite envers la race qu'envers la religion. L'enfermement sur soi. لا l'excès dit la guerre et directement attaquer les autres. Tu enfermes un coquille où on détient l'absolue vérité vis-à-vis des autres. Mais ça devient une explosion aussi envers les autres. On se renferme, on croit les grands, c'est comme vers la race, les Allemands, lorsqu'ils avaient pris la référence qu'ils sont les vrais blancs, c'est la super race au Canada. L'arianisme. On a fini les jours à comprendre les hauts de suprématie et les autres كذا وكلاساو l'être humain وراحت في لي غار وباتوا لي بومب دو ريتاردمون تاع الريفي ونتاع المدني في لا سوسيولوجي تطورت كاين لا سوسيولوجي ريرال لا سوسيولوجي اوربان تطورت الامور هذه وانما ناخذ بها الواقع تاع الجزائر سي فري لو غرو ماغريب سي كو ليكزومبل ريرال venant directement d'une manière trop abusante et chargé, et sans qu'il soit pris en charge par l'État dans le sens défini des besoins, des droits, avait vidé le contenu de la ville, on a ruralisé la campagne, on a ruralisé la ville tout en dévastant la campagne. يعني هاو le jeu est local. Le reste, البقية الناس هذا أنا يظهر لي معليش نطاق ولا ثقافي. Donc, le Salsab a مقتطفات شعرية لهنا je vais venir à ce qui était de mes premiers produits en poésie. C'est vers les années 80, j'avais commencé la poésie vers 70-71. Pour venir vers 90, j'en avais qu'une dizaine de poèmes. Aujourd'hui, 650, c'est un autre j'avais bougé à utiliser le... Non, le poème indien, c'est du Bouloti. Et je traduis en arabe aussi. Non, presque en prose. Non, تكتب ديكوار بالعربية. باهي على بالي اللغة البشوية. تقدر تقرا لنا واحد من بعد كاين كله. دونك نشني هذه لا بروميير لو بروميي بوان نتاعو 70 نشني نخرج ما قسم ما غنتسنم عليه تدخلوا عفسم في الذي اللي خصمو خصم النيلي والنيلي فوس فوس النالي والنسيلي عفسم في الذي اللي يعني في الليل لا لونغ اللي في الذي اللي خصمو خصم النيلي والنيلي فوس فوس النالي والنسيلي هيا داي ما هي داي اللي نكر سكوار نسان نخلط ورشنيس نبدو في خنشلا نخلط ورقلا كل ذو مثل وين غاسير وين ذو عبدي ويد غاسير وين ذجارف وين البيض ستا كونتراست بجدور لا سي كونتراست دو رابروشمون ولي ستراست ديفيرون وين ذجارف وين البيض يلي سوق نفوف لا تنوز الفوف اش ستيشن نشوف البال نبوز ندوف يفيس كذا فريس بيت على يوم مرقى تقراونا يفيس
استغفر الله فيش تجديد فيش تجديد الاخرين تقراوا ولا تقليد التقليد كل شيء تقليد قلنا التقليد والفصل الثامن الفصل الثامن عقليه العرب لاثبات ما التوافق الشخصي الوطني والله ما c'est l'esprit arabe dont nous sommes tenus à l'attaquer, c'est pas l'arabe fait des commerces comme culture. Pourquoi on ne reconnaît pas l'existence de l'arabe, les cultures, les langues, les cadavres, mais le plus grand problème c'est l'esprit arabe. Il n'y a pas de personne d'arabe, il n'y a pas de culture, mais qu'il y a l'esprit arabe. Le même problème. L'esprit arabe, c'est un esprit négatif. À l'origine, c'est un fanatisme, c'est un esprit de bédouin qui interprète dans le sens mensonger. عنده une culture très égoïste عنده كذا كذا قراو بكري لي زالمون لي زاميريكان موجود في كتاب تاع في شرح الاسلام تاع احمد امين احمد امين سيدي بحسب مع الدين مع لا ريليجيون يقول لك non il existait قبل le contraire il s'est fait engouffrer dans la religion tout en préservant, en conservant sa nature bédouine, sa nature de foutaise vers l'islam. Fossilisé dans l'islam. Ou percuter l'islam. Ce qui a déchiré le bon sens de l'islam. Donc le salut de l'islam viendra de la désarabisation de l'islam. Très bien. Très bien. Lorsqu'on a désarabisé oui. C'est vrai parce que la phrase désarabisée. Parce que lorsqu'on j'en veux pour exemple les religions monothéistes, notamment le christianisme, qui s'arrête de son corps. Oui, alors Le christianisme a intégré toutes les cultures qu'il a conquises. Toutes les cultures qu'il a conquises, il les a intégrées dans leur spécificité. Sauf l'islam, parce qu'il est tenu par un boulet de l'arabe. Il a un gros boulet à la jambe, c'est l'arabe. Aujourd'hui, on voit le constat au niveau mondial. Tous les pays musulmans du monde, les pays, on vit au XXIe siècle aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont par constat. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'islam aujourd'hui, il est éparpillé sur tous les continents, que systématiquement, tous les pays musulmans, il y a 20, 30, 40, 50 ans, dont on voyait un petit peu l'image, aujourd'hui, ont tendance à s'arabiser, qui n'ont rien à voir avec l'arabe d'origine. Je parle notamment des pays de l'Asie. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des éléments qui me viennent à l'esprit. Malaisie qui avance, Iran qui avance, la Turquie qui avance, tous les pays qui sont délaissés de l'arabité, tous les pays qui sont liés à l'arabité. Mais aujourd'hui, un retour en arrière, c'est que l'arabisme les a rattrapés. Les a rattrapés parce que dans leur effet vestimentaire, dans leur façon de vivre, même leur façon de croire et de dire leur croyance qui est l'islam, ils se sentent plus à l'aise quand ils le disent en ressemblant à un arabe. En étant eux-mêmes asiatiques, noirs. Ils ont essayé d'avancer le clou dans le plancher. Franstein, le taliban, ce n'est qu'un mouvement d'arabisme au nom de l'islam qui s'est planté au détriment de Franstein et qui a causé beaucoup de mal à Franstein. Mais ça, c'est lié au wahhabisme. Parce qu'il faut que l'arabisme est un libéralisme. Et manque de dignité. وكل مجمولين حتى كي ترجع لمحمد عبد الوهاب كيس كي فيزي دون لو طون كان يعطاكي مفهوم الطرقيه كان يعطاكي مفهوم الزوايا كان يعطاكي لو تو بور هو بور سو فير مونتري بلي هو سول هو سون ايديولوجي وريها تبقى ميور بور الاسلام. Pour finir juste ce sujet-là, le dernier exemple en date qui date depuis longtemps, qui est encore d'actualité aujourd'hui, tu prends les Perses et les Arabes.